औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों भला वो जो हमने दोस्त बनाए थे, वो आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हुँ? कहीं भी नहीं लेके जा रहे, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, घर के लॉन में हुदहुद आता है उनके पास। ठीक, वेरी गुड, वाह जी वाह! वो हुदहुद पता है ना, आपको एक परिंदा होता है, लंबी सी चोंच होती है उसकी, बड़े प्यारा सा होता है, सर के ऊपर से ताज भी कई बार ना ऐसे करके फैलाता है तो यूँ फैल जाता है। जैसे ये मोर का फैला हुआ है, इस तरह से फैल जाता है उसका कभी-कभी, हर वक़्त नहीं फैला हुआ होता। खैर वो जी हमें आज उस हुदहुद से कहानी सुनवाने लगे हैं, ठीक है? तो वो हुदहुद बैठा हुआ था दीवार पे और ये दोनों वहाँ कुछ अपना बातें-वातें कर रहे थे। तो हुदहुद ने कहा कि "अख़ी पता है तुम्हें कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हूँ?" अख़ी कहता लो कि इतनी कौन-सी इतने हुदहुद आते हैं, तुम कौन-सी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो? कहता नहीं ख़ैर मैं तो वाक़ई में नहीं हूँ, मैं तो बहुत से और जैसे हुदहुद नॉर्मल हैं, आम से हुदहुद हैं, मैं भी वैसा ही एक हुदहुद हूँ लेकिन मेरा एक एंसेस्टर पता है ना, जो बड़े उनके यानी बाप-दादा और उससे भी बड़े जो होते हैं, तो वो जो थे ना उनमें से एक हुदहुद जो है ना वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। कहते हैं क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तुम्हारे पास जो हम हमें बताने लगे हो? कहते हैं हाँ, हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल इवेंट है। अख़ी कहता है अच्छा, तो ज़रा बताओ क्या इम्पोर्टेंस है भाई तुम्हारे एंसेस्टर की? तो कहता है चलो सुनो, एक पैगंबर थे और बादशाह भी थे। पैगंबर भी थे अल्लाह ताला के और बादशाह भी थे। उनका नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो अख़ी कहते हैं हाँ, हाँ, हमने कुछ ना कुछ सुना हुआ है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो जिनको हवा पे मास्टरी दी हुई थी, इस तरह की बात है। कहते हैं सब्र लो, मैं तुम्हें बताता हूँ उनको कौन-कौन सी चीज़ें मिली हुई थी। वो बहुत माइटी बादशाह थे, बहुत ज़बरदस्त बड़े ब यानी कि ताकत वाले और बड़ा जैसे ज़बरदस्त किस्म का रूलर होता है, उस तरह के थे रूलर वो। और इतनी अजीब बात मैं तुम्हें बताऊँ एक, कि उनकी हर बादशाह के पास आर्मीज़ तो होती हैं ना, कोई आजकल तो आपको पता है एक एयर फ़ोर्स होती है, एक आर्मी होती है जो ज़मीनी फ़ौज जिसे कहते हैं और एक जो है वो समंदरों के ऊपर होती है, पता है ना ये? हाँ, हाँ जी। तो उस ज़माने में उनके पास भला किस-किस चीज़ की थी फ़ौज? उनके पास फ़ौज थी, एक थी इंसानों की फ़ौज, एक उनके पास जिन्नों की फ़ौज थी। अख़ी कहता है तौबा तौबा हुदहुद, ये किधर से गप उखाड़ के लाए हो जिन्नों की फ़ौज? हुदहुद कहता है ना, ना, ना ऐसे नहीं कहना, मैं आपको कुरान हकीम के अंदर से सुना रहा हूँ, इसमें एक भी लफ्ज़ गलत हो तो तुम मेरी गर्दन पकड़ लेना और ऐसे मुझे ज़िबा कर देना। इसमें एक भी लफ्ज़ गलत नहीं है। उनके पास वाक़ई में जिन्नों की भी फ़ौज थी और एक और हैरत अंगेज़ बात है कि परिंदों और जानवरों की भी फ़ौज थी उनके पास। ठीक है? परिंदों की। तो ये उनकी आर्मीज़ जो थी ये थी तीनों, एक इंसानों की, एक जिन्नों की और एक परिंदों की। ये आर्मीज़ थी उनके के पास। तो एक दिन वो जैसे आर्मीज़ के वो प्लेटून्स इकट्ठे होते हैं, फिर उनका एक इंस्पेक्शन करते हैं ना, जो वो होता है सीएनसी होता है जो चीफ़ होता है उसका आर्मीज़ का, तो वो उनकी वो टाइम एंड अगेन कभी-कभी उनकी इंस्पेक्शन वग़ैरह करते रहते हैं। तो एक दिन वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, वो इंस्पेक्शन जब कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हुदहुद नहीं है। इसमें परिंदों की जो फ़ौज है, उसके अंदर हुदहुद गायब है। उन्होंने कहा, "ये किधर गया? ये हुदहुद व्हाई कांट आई सी हुदहुद? मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। ये किधर है? ये एब्सेंट है।" और आपको पता ही है कि आर्मी से ऐसे एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है? सीधा-सीधा कोर्ट मार्शल। तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि ये अगर ये इसने मुझे अपनी एब्सेंस का कोई पक्का-पक्का वो ना मुझे बताया कि क्यों मैं एब्सेंट था, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसको ज़िबा कर दूँगा वरना इसको सख्त किस्म की सज़ा दूँगा, वही कोर्ट मार्शल। तो अभी थोड़ी देर गुज़री थी तो हुदहुद उड़ता हुआ आ गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा,
میں آپ کو اپنی ایبسنس کی ایک بالکل پکی ویلڈ ریزن دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں میں ایبسنٹ ہوا تھا، تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی کیا بات ہے بھئی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے نا میں جا رہا تھا اڑتا ہوا، تو میں نے ایک ملک دیکھا جس کے جو لوگ تھے وہاں پہ ایک عورت ان کے اوپر بادشاہ تھی، یعنی ملکہ تھی وہ حکمرانی کرتی تھی، یعنی بادشاہ نہیں تھا وہاں پہ، وہ عورت جو ہے وہ رول کر رہی تھی وہاں، اور اس کا ایک بہت ہی بڑا شاندار قسم کا تخت بھی تھا۔ وہ بادشاہوں کے تھرونز ہوتے تھے نا بڑے بڑے اور بڑے خوبصورت، تو وہ بھی وہ کہتا ہے، حدود کہتا ہے کہ اس کا تو ایک بہت بڑا زبردست قسم کا تھرون بھی تھا، تخت بھی تھا، جس کے اوپر بیٹھ کے وہ کرتی تھی، رول کرتی تھی، اور نہ اس کو اللہ نے ہر چیز دی ہوئی تھی، اس کی جو ڈومین تھی نا اس کے اندر اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، جو کہ کسی بادشاہ کو دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کسی بادشاہ کے پاس ہو سکتا ہے نا، وہ سب کچھ اس کے پاس تھا۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات میں نے کیا دیکھی، اس سے بھی عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جو ان کو ظاہر سی بات ہے اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سورج ہمارا اللہ ہے۔ ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام سنتے رہے اس کی بات، سنتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سورج کو اپنا اللہ سمجھ کے اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں گپ تو نہیں مار رہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم گپ مار رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، یہ میں ایک تمہیں لیٹر لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جا کے انہیں دے کے آؤ، پھر مجھے مطلب کہ آئی بی سیٹسفائیڈ کہ ہاں بھئی تم واقعی میں جو بات کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کیونکہ تم جو ہو، ملکہ کو لکھا کہ تم جو ہو تم سورج کی کو اللہ تم سمجھ بیٹھی ہوئی ہو، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایز اے پروفٹ جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ تم ایک ڈومین کی حکمران ہو اور تمہارے لوگ بھی تمہارے پیچھے پیچھے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ میری پروفیٹک ڈیوٹی ہے، یعنی یہ میرا پیغمبری کا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک بار لیٹر لکھ کے کہہ دوں، بتا دوں، آگے تم نے جو کرنا ہے، جو مرضی ہے تمہاری، جس مرضی اس کے اوپر تم چلنا تو آپ نہیں اوپر چلتے رہنا، چلتی رہنا، اور اگر اس لیے میں تمہیں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ جو ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے، کبھی بھی اس طرح سورج کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ حدود جو ہے نا وہ لے کے اپنی اس زمانے میں آپ کو شاید کسی نہ کسی مووی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ پہلے زمانے میں کبوتر ہوتے تھے، پیجنز جو ہوتے ہیں، ان کو لیٹرز وغیرہ دے کے بھیجتے تھے کہ فلان جگہ جانا ہے، فلان جگہ جانا ہے۔ بہرحال بڑی عجیب بات ہے، لیکن تھی یہ اس زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لو میرا لیٹر اور یہ لے کے جاؤ اور دیکھو کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں آگے سے۔ جب وہ لیٹر لے کے پہنچا وہاں پہ حدود، تو اس کا نام، ہاں اس نے نا جگہ کا بھی نام بتایا، حدود نے اس ملک کا نام بھی بتایا جہاں کے وہ ملکہ حکمران تھی، اس کا نام اس نے بتایا سبا، ٹھیک ہے؟ خیر، وہ انہوں نے لیٹر لکھ کے اسے بھیج دیا۔ وہ جب ان کے پاس پہنچا وہاں پہ، تو اس نے ملکہ نے دیکھا کہ یہ ایک لیٹر ہے اور بڑا ہی یعنی کہ بریو ہے کوئی بندہ جس نے اس طرح سے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے جو تم کر رہی ہو، اور یہ ساری جتنی بھی تمہاری یعنی کہ تمہارے جو سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر تم حکومت کرتی ہو ان کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ تم انہیں الٹی طرف چلا رہی ہو، ہیں بجائے اللہ کے انہیں کہہ رہی ہو کہ تو خود بھی کرتی ہو سجدہ سورج کو اور ان کو بھی کہتی ہو کہ سورج کو سجدہ کرو، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے آگے کورٹیئرز ہوتے ہیں، ایسے ان کی عدالت یا کیا کہنا چاہیے اس کو،
ان کی وہ لگتی ہے دربار، ان کا دربار لگتا ہے۔ تو وہ دربار لگایا اس نے سارے اپنے سرداروں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری طرف ایک لیٹر آیا ہے، اور لیٹر ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وہ تو اس کو تو علیہ السلام کا نہیں پتا تھا، لیکن اس نے کہا رولر ہیں ایک سلیمان اور بڑے مائٹی ہیں، اور پتا تو تھا ان کا، ان کی مطلب حکومت بہت زبردست تھی، اس لیے ادھر ادھر کے ملکوں کو ساتھ والوں کو جیسے پتا ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا وہ کون ہے، آج کل وزیر اعظم کون ہے، یا افغانستان کا کون ہے، یا ایون امریکہ کا کون ہے، فلانا، یہ پتا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح تب بھی پتا ہوتا تھا لوگوں کو کہ اس کا حکمران کون ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا ایک مائٹی بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے خط لکھا ہے، اور اپنے کورٹیئرز جو ہوتے تھے، درباری جو سارے کٹھے، وزیر وغیرہ، یہ وہ سارے مشیر، تو وہ سارے کٹھے اس نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک لیٹر میری طرف آیا ہے، اور یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مان لو، ورنہ پھر ہم یعنی کہ ورنہ تو نہیں، یہاں نہیں لکھا تھا شاید، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی تم جو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے اس کو اپنا رب مانو، اور میری جو بات ہے اس کو مان لو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی لیکن میں بہرحال تم لوگوں سے مشورہ کر رہی ہوں، اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں کبھی بھی مشورے کے بغیر تو بات نہیں کرتی، تو اب مجھے بتاؤ کہ میں کروں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، ہم بڑے بہادر ہیں اور بڑے جنگجو ہیں ہم، مطلب بڑے بہادر بھی ہیں اور بڑی ہمیں لڑائی لڑنی آتی ہے، تو لیٹ ہم کم، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ۔ ہم مطلب ایسے ہی ایک بادشاہ ہمیں کچھ کہہ دے اور ہم اس کی بات مان جائیں، ایسے تو نہیں ہم نے ماننی۔ تو بادشاہ کہتی ہے، وہ ملکہ کہتی ہے کہ اچھا میں تو اچھا پتہ کیا کرتے ہیں، ملکہ کہتی ہے یہ کرتے ہیں کہ کچھ نا گفٹس وغیرہ انہیں ایک ایمبیسڈر بھیجتے ہیں، اور گفٹس وغیرہ انہیں دے کے بھیجتے ہیں کہ اگر مطلب کوئی انہیں اس طرح کی بات ہے تو چلو گفٹس وغیرہ سے تو تھوڑا معاملہ جو ہے وہ گرم نہیں رہتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گفٹ بھیجتی ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، گفٹ اس نے ملکہ نے بہت سارے گفٹ کٹھی کیے اور اپنے ایک ایمبیسڈر کو گفٹس دے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اس نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، اس نے مجھے ہیرے جواہرات اور اس طرح کے گفٹس بھیج دیے ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس لیے اسے، میں تو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم یہ مال شال دو۔ انہوں نے آگے سے ایمبیسڈر کو کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میرا میسج ہی دوسرا تھا، تم لوگوں نے تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں، تم نے سمجھا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے اللہ تعالیٰ کا دیا وہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ لے جاؤ واپس اپنے گفٹ، اور انہیں جا کے کہو کہ اگر آپ کو سیدھی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو ہم پھر ایک دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اب یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ تھریٹ ہوتی ہے، یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو میں نے ایک سیدھی بات کہی ہے اور آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، میں یہ بال شال نہیں لینا چاہتا، میرے پاس بہت ہے، بتیرا اللہ نے دیا مجھے۔ تو وہ جب واپس گیا ایمبیسڈر تو اچھا، جب ایمبیسڈر کو انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ بھائی اپنے گفٹ خود واپس، آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے اس طرح کی آپ کی یعنی کہ ہوں گی کسٹمز ہوں گے کہ ایک دوسرے کو گفٹ شفٹ دے کے تو خوش کر لو، میں نے تو ایک اور طرف کی بات کی ہے بھائی، یہ یہاں کے گفٹس کی بات نہیں کی، میں تو تمہاری اگلی دنیا سنوارنا چاہتا تھا کہ تم یہ جو سورج کے آگے سجدے کر رہے ہو تو کل کو تمہیں اللہ کے سامنے جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا تو اس کو کیا جواب دو گی، اس لیے میں نے تمہیں بچانا چاہا تھا اس اکاؤنٹیبلٹی سے، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے مجھے گفٹ بھیج دیے، چلو لے جاؤ ان کو واپس۔ وہ جب ایمبیسڈر نکل گیا ان کے دربار میں سے، سلیمان علیہ السلام کے دربار سے نکل گیا ایمبیسڈر، تو سلیمان علیہ السلام کے بھی سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے، آپ کو بتایا نا کہ جنوں کی بھی ان کے پاس فوج تھی، جنوں کی، جن جو ہوتے ہیں
आपको पता है अन अन मतलब देखे तो आप लोगों ने तो कभी देखे नहीं होंगे, किसी ने भी नहीं कभी देखे हुए, क्योंकि वो जिन जो है वो है ही छुपी हुई एक चीज़, ठीक है? तो उनके दरबार में तो वो जिन्नों की तो फ़ौज थी पूरी की पूरी। उन्होंने कहा कि तुम में से कौन है भई, जो उस मलका का वो जो थ्रोन है ना, जो तख्त है उसका, वो उठा के मेरे पास ले आए। हैरत की बात है। नहीं, जिन इसी तरह काम करते हैं, ऐसे। एक सेकंड में वो काम कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा जिन था, उसने कहा कि सर आप अपनी जगह से अभी यूं करके उठेंगे भी नहीं, तो मैं वो जो उसका मलका का तख्त है ना, वो आपके पास हाजिर कर दूंगा। तो एक और था, एक और भी था बंदा, जिसके पास इल्म था। ये तो जिन था ना, अब वो पता नहीं कि वो जिन है, कौन है, क्या नहीं है। बहरहाल एक जो एक और था बंदा, उसके पास, बंदे तो सब अल्लाह ही के हैं ना, जिन भी अल्लाह के बंदे हैं, इंसान भी अल्लाह के बंदे हैं, मखलूक सारी अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का मतलब ये कि उसके ऑर्डर्स को वो उन्हें करना तो चाहिए। कई ऑर्डर्स हम उसके नहीं मानते, लेकिन उसके जिसके ऑर्डर्स मानने चाहिए, वो यानी जो ऑर्डर्स मानता है वो बंदा होता है। तो वो एक और बंदा था, उसने कहा कि आप अभी यूं करके ब्लिंक नहीं करेंगे, यूं आंख को ब्लिंक नहीं आप करेंगे कि वो आपके सामने पड़ा होगा तख्त। तो अभी ब्लिंक भी नहीं किया, तो उन्होंने यूं देखा तो वो तख्त पड़ा हुआ था उनके पास। अब ये गप नहीं है, अखी मैं तुम्हारी शक्ल देख, वो हुदूद कहता है, अखी मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर थोड़ी थोड़ी शक वाली शक्ल नजर आ रही है मुझे। अखी कहता है नहीं नहीं हुदूद, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, तौबा तौबा, अगर तुम कह रहे हो कि ये कुरान हकीम में। हुदूद कहता है मैं तुम्हें उसका रेफरेंस दे दूंगा, इस सूरत नंबर ये है, आयत नंबर ये है, फिर ठीक है। अखी कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम शरीफ हो, परिंदों में से शरीफ परिंदे हो, तो ये कौवे की तरह नहीं हो। अगर वो सच बोल सकता है तो तुम भी सच ही बोल रहे होगे, और बोल रहे होगे नहीं, तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कहा है कि ये कुरान हकीम के अंदर से मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो हुदूद कहता है अच्छा फिर हुआ क्या, कि वो उन्होंने देखा यूं जब, तो सामने ही तख्त पड़ा हुआ था। अब उन्होंने ये कहा कि इस ना तख्त की थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस कर दो, इस तख्त के अंदर कुछ चेंजेस कर दो हल्के फुल्के, ठीक है? तो अब वो बादशाह थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बादशाह थे, और यानी कि वो, तो जो मलका थी, उसे ये पता चल, जब उसने देखा कि मेरा तो तख्त ही गायब हो गया है, एक सेकंड नहीं लगा तो मेरा तख्त गायब हो गया, तो उसने समझ लिया कि ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है ना, ये कोई एवे शेवे नहीं है, ये कोई बहुत ही माइटी हैं, और जो ये कह रहे हैं ये बात ठीक कह रहे हैं, ठीक है? अब खुद मलका जो थी ना, वो चल पड़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए, और चल पड़ी, और उसने कहा कि देखो, हाँ, उसने अपने जो दरबारी शरबारी वज़ीर कबीर थे, उनको कहा कि देखो ये बहुत माइटी है ये बादशाह, तो ये तो फिर अगर हमारे इधर आ गया, उसने हमला कर दिया, तो तुम सारे जितने इज़्ज़तदार अपने आप को समझ रहे हो ना कि हम तो बड़े इज़्ज़त वाले हैं, हम तो वज़ीर हैं, हम तो शज़ीर हैं, हम कबीर हैं, तो वो तो सबको बाहर निकाल देगा ज़लील करके। बादशाह ऐसे ही करते होते हैं। आपको पता ही है ना, कोई आपने वॉर मूवीज़ देखी हों, तो आपको पता ही होगा कि जो पुराने ज़माने के भी बादशाह होते थे, वो जब किसी दूसरे मुल्क पे हमला करते थे, तो वहाँ के जो वज़ीर-शज़ीर बादशाह होते थे, उन्हें तो वैसे ही वो या तो कत्ल-शत्ल कर देते थे, या फिर उन्हें शहर से निकाल देते थे। तो उस मलका ने कहा कि देखो बादशाह जो होते हैं, और ये इतना माइटी बादशाह है, ये एक सेकंड से पहले मेरा लम्हे से पहले मेरा जो तख्त है वो भी उड़ा के ले गया है, तो इसका मतलब है कि तो ही इज़ वेरी माइटी, और अगर वो आए, हम पे हमला उन्होंने कर दिया, तो फिर समझ लो कि तुम सारों को सब के सब ज़लील हो जाओगे। तो वो जो है ना, वो अपनी मलका जो है ना, वो चल पड़ी इनके सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गई, और आके उसने कहा कि हमें हाँ, जब वो आई ना, तो उन्होंने, तख्त वहाँ पड़ा हुआ था, उसका तख्त वहाँ पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ज़रा देखते हैं कि भला ये कोई है, इसको अकल-शकल के पैदल ही है बिल्कुल। तो उसको कहते हैं, "ये देखें ज़रा, ये जो तख्त पड़ा हुआ है, ये क्या आपका है?" तो कहती है, लगता तो वही है।
लगता तो बिल्कुल ही वही है। तो फिर उन्होंने कहा कि और कहती है, मुझे जो है ना आपकी माइट का मुझे इल्म हो गया था, और मैं अल्लाह के सामने सरेंडर करते हुए, यानी मुसलमान होके मैं आपके पास आई हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया। मैं अब उसकी सूरज की को अल्लाह नहीं समझूंगी, और मैंने मतलब ये मैं बताने के लिए खुद मतलब मैं आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलें, अब आप आई हैं इतनी दूर से, तो हम आपको मतलब कहाँ वही जो कोई दावत शावत कर देते हैं, खाना खिलाते हैं, कुछ जो भी करते हैं। ज़ाहिर है एक बादशाह है, वो भी बादशाह है, एक मुल्क की मलका है, तो ज़ाहिर है वो उनका प्रोटोकॉल तो होता है ना इतना, कि अब ये आई हैं तो अब इनको इज़्ज़त देनी है। तो उन्होंने कहा चलें आप महल के अंदर चल पड़े, चलें महल के अंदर चलते हैं। तो उन वो जब चलने लगी ना, तो उसने जब देखा नीचे, तो उसने समझा ये तो पानी है, पानी के ऊपर मुझे चलना पड़ेगा। तो उसने ऐसे अपने ना कपड़े नहीं ऊंचे कर लेते थोड़े से, ताकि ये भीगे ना। और उनकी तो रोब्स वगैरह, बादशाह मलका की तो वो रोब्स वगैरह होती हैं लटकी हुई, और इस तरह करके काफ़ी इस तरह के ड्रेसेस होते हैं उनके, गाउन्स वगैरह। तो उसने ना अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया कि मैं ये पानी के ऊपर से गुजरूंगी तो ये पानी मेरे कपड़ों को गीला ना कर दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, ये पानी नहीं है, ये फ़र्श है, इतना चमकता हुआ। अब आप सोचें, कौन-सा ज़माना है, वो पता नहीं कब का पुराना ज़माना है। हुँ? तो उस ज़माने के ये जो बादशाह हैं, और उनका जो महल है, वो इतना शानदार है कि उसका फ़र्श जो है, वो ऐसे लग रहा है कि शीशे का। आजकल तो आप देखते हैं ना, टाइल्स हैं और जी ये मार्बल है और फलाना है और उस इतनी पुराने ज़माने में भी उनका जो महल का जो फर्श था, वो इस तरह था जैसे शीशा होता है। ज पानी लग रहा था उसको, उसको लग रहा था कि ये पानी है, इतना चमक रहा था। तो जब आपके भी मार्बल के आजकल तो फर्श होते हैं ना आप लोगों के घरों में, तो जब वो पॉलिश करते हैं तो कैसे होते हैं? हाँ, देखा आप कह रहे हो ना कि इस तरह ही होते हैं, चमक रहे होते हैं, जैसे हम समझते हैं कि पानी गिरा हुआ है। ऐसे ही होता है ना, तो इसी तरह वो चमक रहा था। तो ख़ैर फिर वो मतलब कि मलका जो थी, वो अंदर गई, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जो उसको प्रोटोकॉल दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि इस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत को सीधे रास्ते पे लगा दिया, जो कि उस अल्लाह के अलावा सूरज की पूजा करती थी। ये सारी कहानी हुदूद ने सुनाई, और सुना के तो कहता है बाय, और उड़ गया। दोनों वो देख रहे हैं, कह रहे हैं ठहर तो जाओ, हम तुम्हारा शुक्रिया तो अदा करते हैं, इतनी ज़बरदस्त कहानी सुनाई है। सारे हम लोग बच्चे, हम मतलब सभी हम कहने लगे चलो बाय 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 बाय, ऐसे कर दिया उसको कि भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी हमें कहानी सुनाई है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए जी, आज की हमारी कहानी ख़त्म हुई, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे या आपकी टीचर्स जो होंगी जो आपको बताएंगी, वो फिर मैं अलहदा से उसका एक सेशन कर लूँगी कि ये उनको रेफरेंस भी बता दूँगी कि कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है, ठीक है। और आज की कहानी हुदूद की कहानी थी। आप लोगों को मेरा ख्याल है बहुत अच्छी लगी होगी, और हैरान इस बात पे आप हुए होंगे कि जिन्नों की भी फ़ौज थी, परिंदों की भी फ़ौज थी, और परिंदों की ज़ुबान भी समझते थे। ये तो शायद आपको पहले किसी कहानी में मैं बताया हुआ है ना, अख़ी वग़ैरह ने, अख़ी सारा ने, नहीं? अच्छा, हाँ, वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, और दाऊद अलैहिस्सलाम, उन दोनों को अल्लाह ताला ने परिंदों की ज़ुबान भी सिखाई हुई थी। वो परिंदों की ज़ुबान समझते थे। जो ऐसे हम तो कहते हैं ना चूँ 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 कर रहे हैं, ची ची, कोई चैं चैं, इस तरह के करते हैं ना, हम तो कहते हैं परिंदे ऐसे कर रहे हैं। तो वो जो थे उनको उनकी ज़ुबान समझ में आती थी, वो समझ लेते थे कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक आज आज की कहानी बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म की थी, है ना? ठीक है, चलें जी फिर, अल्लाह हाफ़िज़।